घरर डाहाण पाखरे तुलसी चौरा रहिबा उचित एवं घरू बाहरिला बेले तुलसी मूलर माटी मुंडरे मारिले शुभ होइଥାଏ। आंठु गंठी जंत्रणा हेउथिले पानी पीवा बेले बसिकी पियंतु एवं दिनकू 5टी लवंग चबाई करी खांतु। व्रण दाग लिभाइबा पई हेले डालचीन गुंड सहित अल्प महू मिसाई दागरे मारिले दाग लिभि जाए। आखि तल कला दाग लिभाइबा पई लेंबू रस सहित बिलाती रस मिसाई कला दागरे लगांतु। विवाहित स्त्री लोक माने राति रे चुटी खोला रखी सुअंतु नहीं, यह अमंगल होइଥାଏ। सूर्यास्त परे केबे क्षीर किंबा दही बाहर लोकंकु दियंतु नहीं, यह अमंगल होइଥାଏ। पूजारे जांला कदली भोग कले बहुत शुभ होइଥାଏ एवं शिवलिंग उपरे चढ़ाइले मंगल होइଥାଏ। ठाकुर पूजा कला बेले तले पीढ़ा पकई किंबा पत्थर उपरे बसिकी पूजा करंतु नहीं, आसन पकाई पूजा करंतु। घरर पानी ट्यापरू पड़ी टप टप पड़िले अशुभ होइଥାଏ, तुरंत मरामती करंतु। टंका रखुथिबा आलमारी रे मुह दक्षिण दिगकू रखंतु नहीं, अन्य दिगकू रखिले शुभ होइଥାଏ। गणेश पूजा दिन आकाशर चंद्र दर्शन करंतु नहीं, यह अमंगल होइଥାଏ। गणेश पूजा दिन किछि अलैच पानी रे पकाई स्नान कले दिव्य दृष्टिर सहाय हुए। शनिदेवंक मूर्ति घरे रखी पूजा करंतु नहीं, मंदिर रे पूजा कले मंगल होइଥାଏ। घरे लक्ष्मी ठाकुराणी ठिया होइथिबा फोटो रखंतु नहीं, बसिथिबा फोटो रखिले मंगल होइଥାଏ। घरे अचल घंटा रखंतु नहीं किंबा घंटा दक्षिण कांथरे लगांतु नहीं। ठाकुर घरे श्री जंत्र एवं लाल कपड़ा रे गुरा होइथिबा नड़िया रखिले लक्ष्मी कृपा मिलिଥାଏ। तुलसी पत्र तोलिला बेले एही मंत्र पाठ करंतु। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य बंदिनी अधि व्याधि हराई नित्य तुलसी तुं नमस्तुते। पूर्व को मुह करी भजन कले एवं दक्षिण को मुह करी शयन कले मंगल होइଥାଏ। जगन्नाथ मंदिर को 3 रथ एवं शिव मंदिर को अर्ध परिक्रमा कले मंगल होइଥାଏ। घरे अशांति होउथिले शनिवार दिन बौल गछ को 7 थरे परिक्रमा कले शुभ होइଥାଏ। जदि माछ खाउछंती ताहेले महुराली माछ खाआंतु एवं माछ पड़ा खाइले देह पई उपकार हुए। निज देहर छाई तीर्थस्थान एवं श्मशान रे परिश्रा करिबा उचित नुहे, यह अमंगल होइଥାଏ। गरुड़ चित्र थिबा घंटी घरे रखिले अग्नि भय चोर भय एवं वज्र भय दूर होइଥାଏ। बरर अजुग्म वर्ष सहित कन्यार जुग्म वर्ष हेले विवाह शुभ होइଥାଏ। भूमि रे पड़िथिबा फूल रे ठाकुर पूजा करंतु नहीं, किंतु बौल फूल सेफाली बेलपत्र और तुलसी भूमि रे पड़िले भी पूजा करि पारिबे। गोटे दिन रे जदि बहु बाप घरे एवं सासु घरे भजन करे तेबे दुर्भाग्य आसे। धला कपड़ार मूर्ति घरे रखिले मनरु दुर्भावना दूरेई जाए एवं सद्भावना आसे। भजन कला बेले पितल किंबा तंभा बासन नचेत कदली पत्र किंबा शाल पत्र व्यवहार करंतु। घर पाखरे कइया गछ ताल गछ और बाउंस गछ रखंतु नहीं, यह विपद आनिଥାଏ। गुरुवार बा शनिवार दिन लुहा जातीय जिनिस घर को किणी आणंतु नहीं, यह अशुभ होइଥାଏ। दशमी और द्वादशी तिथि रे पोई एवं एकादशी रे शिंब खांतु नहीं। त्रयोदशी तिथि रे पितामाता बाईगण खाइले संतान मानकर अमंगल हुए। सोमवार दिन धला मंदार ठाकुरंक उपरे चढ़ाइले तंत्र मंत्र कटि जाए। रविवार दिन आमिष खांतु नहीं एवं क्षर हुअंतु नहीं, यह अमंगल होइଥାଏ। जर किंबा काश हेउथिबा लोकंकु क्षीर पीबाकू दियंतु नहीं। रविवार पान, सोमवार दर्पण, मंगलवार मिठा, बुधवार पान मधुरी, गुरुवार तुलसी, शुक्रवार खसा और शनिवार अदा खाइले यात्रा कले शुभ होइଥାଏ। अमावास्या पूर्णिमा और एकादशी रे
ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଘରର କବାଟ ଝରକା ଉପରେ ପାଲଟା ଲୁଗା କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ପିଲା ପାଇଁ ମା କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ 2 ଚାମଚ କପା ପତ୍ରର ରସ 7 ଦିନ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର କେବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ଥାଳରେ କଏନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ବଂଶୀ ଛକ କରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ରସ ସହିତ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋଟା ଲୋକ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଳଥ ଡାଲି 3 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ। କଣ୍ଠ ସୁମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଣ୍ଠି ଖଣ୍ଡେ କୋଳରେ ଜାକନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି କୁଳୁକୁଜା ପାଣି ଆଖିରେ ମାରିଲେ ଆଖି ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଦୁଦୁରା ପତ୍ର ରସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କହିଲେ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବାଛୁରୀ ନଥିବା ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସଲି ମହୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଭେଦିବ ନାହିଁ। ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଶାଇ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିନ ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଦର୍ପଣରେ କଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲିମ୍ବ, ଶନିବାର ଦିନ ଆଖୁ, ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବୁଧବାର ମୂଳା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଜକୁଳି ଗଛର ଚେର ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିଲେ ମହୁମାଛି ମାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଶୋଇବା ଖଟକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଝାଡ଼ି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପୋଟଳ ଖାଇଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଓଷା ବ୍ରତ ଏବଂ ଉପବାସରେ ଆଖୁ, ପାଣି, କ୍ଷୀର, ପାନ, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ମୁହଁରେ ମାରିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ରସ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେଓ ସହିତ ଲୁଣ ମିଶାଇ କିଛି ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ମସୁର ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ବହୁ ମୂତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମାଛ ସହିତ ଚିନି ଓ ମହୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାନରେ ତେଲ ପକାଇଲେ କାନ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିନା ସ୍ପର୍ଶ କରି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ପଇସା ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ।